खुलुमबाय गेजेरजों ताइसा जों दिनै अबाव दिनै एपिसोड सेकेंड एपिसोड नरनो दिनै थार्ड एपिसोड जों खुलुमहरो दिबायो हमना हाने कामगा लांसो जों नरनो ताइसा दिनै नाय नरनो नबगै जों नाय नबगै जों कुनो राजनीति बियान जे प्लान जे साका जों कुनो नेता बुया जों नरनो सामाने आइ बरगे तामके जों जे किसे सिमाने जों दिनै जे साइमामाने sini dokter Norton Dewa je simane bozare apane snai biryang ta amja klaimane pungja klaimane ar apane sapna mas hak nara bagai busina bagai tam tom apne sirina bagai sa chama tini ora sino real fact of Tripura ni sankare batamo ebong o real fact of Tripura o u sekamni ubo nar nukna impact of migration on the economy in Tripura ko sathumati apne sathumane sini dokter Norton Dewa ba sai kanata Tini normal cycle refugee and migration from Bangladesh to Tripura in the period 1901 to 1951. अर्थात बांग्लादेश ने refugee जे फातनी फाइनाइ बरफ फातनी फाइनाइ अब refugee दुटा तो अब दुटा किन माने आका आसा के refugee नि पायो तके से फातनी बिसे आबि अम गुबुन सिने हाबा या बांग्लादेश ने 1901 नि 1951 जरा बजे डिटेल साइट नाले का उनाव थाने अब गुबुन फाइजा बाय फाइजा ताम कारनि फाइजा अब साइमाना बगा आं सिनि डॉक्टर नरकम देबा के जना हाय नंबिका इंडिजिनस पीपल एंजल फ्रॉम ने तै कोन जगाने नोकन इन पमा सानि का पोजो वनसा सिनो डॉक्टर नरकम आं पोजो बंग साइट माने आसा Pulian sari kaham jotono specially tini taisha sini program the main fact hingga to oro sajak sini real fact of Tripura jini theme ngangkai hingga real fact of Tripura theme je tongmani abone bisingo sing tini baike tinta episode ngai first episode sini already historical background of Tripura and second episode ngangkai impact of migration on the economy in Tripura ngai sing already pai kha Engka tini ni je program channel na gya angkasa jotono hani khani hamjangma tai sibai joto nai tongai adong sorono tai sini orni members joto indigenous people Tripura indigenous people and je forum ni members songno tai sini kok thomnai kok Tripura channel nobo hambai to especially thasingno saithangka o jagao kisa suni the secretary of Tripura people and from ni Tripura indigenous people and from ni tini ni the topics ngangkai sini of third episode ni the topics ngkai especially obongkha refugee and migration from Bangladesh to Tripura in the period 1901 to 1951 इनके और किसी चांग माने सिनी बरक रंगनो जरा नाइनाइ स्पेशली अब रंगना किसी क्लियर खाया मुझे अब उनका फर्स्ट एपिसोड जेता नकी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड टंगमनी हाँ जगह कुन जगह सन नि बेपारो कुन जगह मेंशन खाया डायरेक्ट आं कुन जगह साइ थांखा माने से अमसुक पेरियड होते अमसुक पेरियड नि बिसिंगो अब हायंगो नै माने पार्टिकुलर अब हाय कुनो साल न कुनो समय साजाया अथवा साजागबेन तंखांकाय जाय होक आबो हय जुदि न रंग बा मिस्टेक रखनोय दंकाय नाकारो नाकार सानो आंनो रंगनो तांगै हंकाय आंबो रियली आंगो कमनो साकागि फार्स्ट एपिसोड न एक्सपर्ट माने बिसिंगो एक्सपर्ट इस टाइप एक्सपर्ट दंगो सिनियर इंटेलेक्चुअल पर्सन सिनि हिस्ट्री न साइमानाय कायबो काहामकाय साइमानाय दंगो Actually, single historical background ni sapano abo in detail rasmali nitei अथवा history nitei sina agio jeta tongmani bibino jaga bibino rokom khai sing samoyo collect khaija ka data ra hoy abon bok kisa confused tongo ka hayapono sini je tabung je theme real fact of Tripura ni mani sudu regarding historical background aboni simi buya enga oro to sini kabangma abo hai episode ngai je episode শুধু হিস্ট্রি নি ন নাহারি সিমিংয়া এঙ্গা অন্যান্য রক বংরাই সিনর যেমন থাংনায় থাংপাইয়া কাইসা তাবুক নি হেঙ্গা एक्चुअल रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन प्रॉब्लम इन त्रिपुरा
Okay, refugee and migration problem in Tripura, especially refugee and migration from Bangladesh to Tripura in the period 1901 নিসি 1951 ni oboni te special tini sajangnai engkau sajak mani bisingo kono somoy orobo awhai ngai mano confusion dong mano onek borok bofuru tamo ongkha bukti khengkha ongya obono sanani hengkai ang tini ka reference renai sabo bukti ke bok kokno salangka bom haike a kokno tisajaka obon tui ang sanai especially o jaga ta kaisa kok clear khanya musungo ang abo thangnai second episode ang kokno saka second episode saka je o je sini historical background thong niakaba tabok refugee and migration from Bangladesh to Tripura in the period 1901 to 1951 obo engkai journalo manai rok obo journalo manai especially obo no nuhu epon mono oro journalo manai ang journal bung sanai journal heke especially o jaga o international journal of creative research thoughts hani kaisa journal tango repeat khanya yang international journal of creative research thoughts nei IJCRT omhai kaisa journal no google search khaidi same omhai refugee and migration from Bangladesh to Tripura in the period 1901 to 1951 nei no kaisa obo manai google search khaidi no manai engka agi duita je sai thangmani abo hangkai a journal bungkai ignited minds nei ignited minds song hangkai historical background kasar jaka hangkai ta kaisa hangkai impact of migration on the economy of Tripura hani himani abo hangkai ignited minds samanai ar tini ning hangkai rok manai IJCRT journal lo IJCRT this means International Journal of Creative Research Thoughts engka tini actually hangkai seng sai manai refugee tai migration je Bangladesh sang je Tripura o phai mani phai sokai mani bo tamo karon especially o je karon no ang sai khana nai bomdi ke sokai ja borok oba haida engka o sokai mani bising ang no sanai o jaga ang 8 point mention khaika 8 point mention khai mani bisingo first point no tongnai least number of educated tribal or indigenous people of Tripura mane obo second episode bo kokno saka jenaki impact of migration on the economy in Tripura hama jaga o a jaga bo kok kaisa sajaka mane sini borok rok obo lekhapora kommoni bagai lekhapora kommoni bagai tinio rang puisa bo seng hamka aji malia ebong tai kaisa dik dia hangkai lekhapora kommoni bagai no sini borok rok educated person kommoni bagai no sini oro refugee rok bo phaina ne bagai asroi mangkha engka abo in detail ang sai khanai aboni tam reason ngai man ang bomti ke borok phajya abo got number point da tongo region as Calcutta was the capital of India till 1911 tasha repeat khainai region as Calcutta was the capital of India till 1911 অর্থাৎ 1911 সাল জরাতেই হ্যাঁ কলকাতা ইন্ডিয়ানি ক্যাপিটাল টং টংমনি ইংগে ইন্ডিয়ানি ক্যাপিটাল টং টং হ্যাঁ আ সময়ব ঠিক আছে কলকাতা যদিও ইন্ডিয়ান ক্যাপিটাল মানি বাগৈদা আর রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেশন প্রবলেম খানা ইয়েস অবভিয়াসলি কিসা অবব রিজন দङ আবনো সানাই গা নাম্বার 3 পয়েন্ট হ্যাঁ রিক্রুটমেন্ট পলিসি among the Bengali educated persons মানে রিক্রুটমেন্ট পলিসি বলতে যে ফ্রু নাকি সুং চাকরি রগত লাং ফ্রু সিনি অর ত্রিপুরা চাকরি হাবরু ফ্রু বা মা সার্ভিস নি বাগৈ কোন অ্যাডভার্টাইজ নি মাধ্যমে সার্ভিস লাংজা ফ্রু গ আফরু যে বেঙ্গলি পার্সন রক বেশি এডুকেটেড অথবা সিনি বড় রক এডুকেশন কমমানি বাগৈ বরং বেশি মানে প্রায়োরিটি রেজাকা ইয়াখাবো সুযোগ মাংখা আবো বটি বটিকে বুফুরু উংখা আবো কোনো বুজাকনাই সাজাকনাই ইন ডিটেল নাম্বার 4 পয়েন্ট দङ necessary of skill and hard laborers for the development agriculture field and tea garden in 1917 to 1931 মানে অ জায়গা সাকা जों
টি গার্ডেন ইয়াকে টি গাर्डन বলতে তো ও যে চা বাগান সামনানি বাগै বা চা বাগানো ডেভেলপমেন্ট খাইজাম বাগै অবহাই নাংকুক মানি স্কিল পারসন ইয়াকাবা লেবার हार्ड लेबार खाइनाय रक आवहाय बरनो समयो जों नांमानि बागै 1917 नि सिमि 1931 नि बिसिंगो गावमा बरक सिनर माइग्रेटिं फाइटा एंगा आबो परे दङ सिनि नम्बर 5 नम्बर पॉइंट 5 नम्बर पॉइंट के स्पेशली सेपरेशन बिटवीन हिल त्रिपुरा एंड प्लेन एरिया कॉल्ड चाक्लारुसनाबाद आबो जों सेकेंड एपिसोडआव साका फर्स्ट एपिसोड के साजाका चाक्लारुसनाबाद हनै जे हनै जाक दंमानि आबो स्पेशली ओ जे कागलाय थांलाय मानि हिल त्रिपुरा एवं चाक्लारुसनाबादनि एका प्लेन एरिया हनै मानि एंगा आ समय कागलाय थांबो काशा कारनि एका फैक्टर नि बासाखा सिनियर माइग्रेशन नि एकाबा बांग्लादेश नि होइते बरक फाइसक पाय आ समय जदि फायफान उलफन फाइसक पाया आबो के हिस्टोरिकल टाइप्स बा कल्चरल टाइप्स नि मानो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइप्स अब ककना इन डिटेल सानाय एंड नम्बर 6 पॉइंट दङ नवाखाली रायट्स नवाखाली माने का बांग्लादेश काइसा अंचल ओ नवाखाली रायट्स इन 1946 माने 1946 साल नवाखाली गो जे दांगांलाय माने आबो काइसा रिजन नि बासाखा सिनर जे बांग्लादेश नि त्रिपुराव फाइनानि बागै बाद दंखा जे बरक रक जे बा डिसप्लेस टेक्ननिका इनका अबनि परे दङ 7 नम्बर पॉइंट दङ टू नेशन थ्योरी और द पार्टीशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इन 1947 एंड लैंड एक्सचेंज बिटवीन मुस्लिम एंड बेंगली हिंदू इन 1948 माने अ जगह साजाका जे टू नेशन थ्योरी अब तो साका थांनाय एपिसोड टू नेशन थ्योरी बोलते न सेपरेशन माने इंडिया बाय पाकिस्तान सेपरेशन माने आबो 1947 अब जतन साइबानो एवं 1948 स्पेशली आ समय हकाय सिनो मुस्लिम बाय बेंगली हिंदू बेंगली रक जागा एक्सचेंज खाले माने एका सलाय लाय माने सिनो त्रिपुरा हानि जरा मुस्लिम तंनाय रक खबा बरक ईस्ट पाकिस्तान थांका अंका ईस्ट पाकिस्तान नि जे हिंदू बंगाली तंनाय रक बरक के उ बंगनि आ जागा तंग माने आ जागा बाय सिन त्रिपुरा हानि अ जागानो जानिजा जे जागाव तंग आबाहाय कक सालायै बरक अरनि बरक गारा थांका आयनि बरक फैयां फाकियाव माके एक्सचेंज जों लाय माने आबो कायसा रिजन नखा आगियाव मुस्लिम मेजॉरिटी दङ सिन त्रिपुरा हाव हायबाना आबो कुनो कुनो कारण बरकव एक्सचेंज जों मान परखे बंगनियाबो कमि थांका आमबागैनो 1951 जे सेंसस रिपोर्ट अब आं इन डिटेल सानाय जेफोर 1951 बक्तिखे जे बंनि जे डिग्रीस जों थांमानि बकरक मुस्लिम रक आबो आं सायनाय उलो जेफोर डाटा सेंसस नि रिपोर्ट दुआफोर आं सानाय आर लास्ट पॉइंट हंखाय 8 नम्बर पॉइंट हंखाय फैक्टर ऑफ बेंगली लैंग्वेज रिकॉग्निशन ऑफिशियली माने जे बांग्ला जे भाषा हनी माने बांग्ला भाषा न ऑफिशियली भाबे रिकॉग्नाइज रिजाक माने आबो स्पेशली सिन त्रिपुराव बांग्ला सलि माने आबो बा आं एक्चुअल जे ओकोनो बो बसर फाकियाबो आं सायरनाय सिनि अर बांग्ला भाषा न कोर्ट स्पेशली बनो आगो खायबानि जे चालु खायजाक माने कोर्ट बांग्ला न सादि हनै साजाक माने आ कक न साख्लायनाय बफुरंखा एक्चुअल माने इयार न आं सायाफानो माने अ साल हयतो अ सालनि बिसिङो आबोना एक्सेप्ट खायजामोन आ ककनो सायरनाय ओंखाय अबोनि बिसिङो आ ककनो ना कायसे क्लियर खायजामो जोङो अर जे कक साजाक दंमोनि जत कक अ कक रक स्पेशली आबो रेफरेंस गोनां रेफरेंस साबनि नाहारै रिजाखा बुफुरु बमतिखेंखा अ रेफरेंस न आं सायरनाय साबनि बयनि नाहार जाका याके साबो कुनो समय गूगल नि विभिन्न वेबसाइट नि मना हाजाक दङ कुनो समय बा बयनि रेफरेंस नाहार जाक दङ इनके समय किसिचा बेस कमराव थाङो बहाय अमहाय डाटा कालेक्शन कम बेसि ngै थाङो अबाय इयार रब एक बছर रक फेरि थांलायो जेमन कुनो जागाव सिया दङ सिनि जेताबो उगं मानि सेंसस नि हिजाक मानि बा बुमुं लेख बरक लेखार जाक मानि आबो
1872 to 1874 especially kon jaga 1872 1874 of the unja hai ama hai kan calculation ma khaje 1872 ni sibino starting khana ba 1804 pai kana kon jaga 1804 ni se tongo kon jaga 1872 ni se tong mane ek dui bosor am hai mane her fering ni thong engka actual tak he jaga bo apa hai kamang nukha first je রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরা হাও ফাইসক মানে কোন জায়গা আঙামতি অমাখা 1901 সালেও কোন সময় নুখা 1901 সাল ফাই আমরা কনফিউজ যাই হোক কোন সময় কোন রাইটার বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় ছিলে গা হ্যাঁ গাই আবন বগাই হয় আঙ্গো আসুক গণন এক্সাক্ট অমতি নিয়ম খানা হই সিউর রই ছায়া তব যেটা নাকি মানমানে আকগ্ন সাজাগো তাবো কুঙ্কা আকগ্ন সানাই লিস্ট নাম্বার অফ এডুকেটেড tribal people of Tripura ni mani ba sini oro onek je borok tauk bortomanong thung agini dinong thung sini borok ro kom songkhok borok no lekha pora khaimani dik dia khubui kom abun bagai no sini Tripura hao বেশিরভাগ ন বরক রক রিফিউজি একা মাইগ্রেটেড মানে আবো বাংলাদেশ নিংথং কলকাতা নিংথং যে কোনো জায়গানি বরক ফাই সকনি স্পেশালি ওয়ান সার্ক ন ফাই সপাইয়া আবো হঙ্গা বরন প্রায়োরিটি জাকা তা যে বরক আবো এডুকেটেড পারসন তমন বাগে আফরু স্পেশালি সাবো সাবো মান হঙ্কাই যে আবো ঠাকুর পরিবার একেবারে রাজানি যে বংশধর রক হ্যাঁ বরক মানো নি আমখাইবা ওয়ান সারক আপু সুযোগ মানো চাকরি রক বেশিরভাগ গাং আবনো সাই খানাই তাও রমু জানি লিস্ট নাম্বার অফ এডুকেটেড ট্রাইবাল পিপল অফ ত্রিপুরা হনি যে সেন্সাস 1901 ni census educational statement of the census 1901 abo hangkai biborani census report 1310 Tripura era nok naimano abo biborani census report 1310 Tripura era ajaga nok a reference manai ga ajaga sini total number of educated tribal people ni sijak total number of educated tribal people ni মানে sini Tripura sarok a somoyo matro 258 jon asi porijak hengkai hayapano o bisingo sini Tripura sarok bangmani hengkai Tripura Kuki Sakma Hala Mok Lusai omsuk jorati aro rojak hengkai Tripura no sobse kebang abongke 75,781 hengkai auma haike no kebang mo auma haike phaike aste aste phaye total number of population hengkata hengka bongkai 91,679 মানে 91,679 জন বরক নি বিসিঙ্গ মাত্র 258 জন আছে বরক এডুকেটেড আসময় হিংগে অরতে কাছে সিজাক তো মোটা হনই আবো আজ জাগন মানাই সেন্সাস রিপোর্ট যে ভিভো রানী 1310 নীতিপুরা এরাও আর রিপোর্ট মানাই আর টোটাল এডুকেটেড হিংকে অ্যাকচুয়ালি টোটাল এডুকেটেড মানে যতন ওয়ান সাংথং Tripura সাংথং সারা ত্রিপুরানি যারা পরিজাক টংনাই রকটা হিংকে আবো হিংকাই 4,274 মানে 4,274 জনা টোটাল নাম্বার আপুরো 1901 সাল হিংকা আবনে বিসিঙ্গ 3,511 জনানো আবো হিংকে বেঙ্গলি এডুকেটেড পারসন মানে ওয়ান সারকে আপুরো 3,511 জন মুই দংখা হিংকে সিনি বরকে মাত্রসে আপুরো 258 জন আছে ইংকে ইংলিশ এডুকেটেড পারসন হই দং আপুরকে 324 জন হিংকে টোটাল মিলে আবো 4,274 জন আংখাতা হিংকে ওরা তাও কম্পারিজন খাইনে থাকা বা संजुदिनो तुलना खाई है के 200 मात्र 58 हंगे यांगो 3,511 हंगे बाबो बेसे परसेंटेज क्लाइसने छनि हंगे आ परसेंटेज जे हिसाबो हंगे परसेंटेज नि हिसाबो हंगे 0.28% से सिनि बरक आपो एजुकेटेड अमा हाइता 0.28% माने হাজার কাছে বাংলাইলিয়া अमा हाइम दखाता हिंगाय अमा हाइता हिंगा आ समयो जों जेकुनो पोस्टनो होल खानिया मन खाइमिया अमा हाइ कुनो माने एलिजिबल पर्सन गरिका हिंगे अ जागा कक काजा साजाक दङ स्पेशली एजुकेटेड पर्सन हमर साबनो हनका आबो हंगाय सिनि सुमेन्द्र चंद्र देबबर्मन एमए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नि परिजाक बाफ्रो बिनि जे सेंसस रिपोर्ट अनुसारे हंगे ब तामो हनै
oko educated person no oko rekha haike rekha especially boro srimani hengkai the educated persons especially belong to the Bengali migrants ni sikya hengkai till the 30s the Thakur families represented the educated section of the tribal hengka obo o jaga o saka bini obo o je tabuk je 4274 huni mani a kokno tabo hengka o jaga bo special obone mention khakya especially sini borok rok ba buni borok ni bising panang thong educated person sabna bo khopka a kokno bo saireka o kokno samani hengkai boro saka ati hinai jara naki educated person huni hinjangnai rok a somoyo especially suimang khangkai tai porimang khangkai se educated person hungkha hini bo apuru saklai rika hengkai o bini census report o Sumendra Chandra Deborma MA Harvard bini census report o kok mannai mane jara porimanai ebong srimanai borongni educated person hini apuru khobjago haikya nge porimamani ebong srimamani simini educated person hini gangke bo bini degree to bo phunung mani ale jemon degree BA thong higher secondary thong a somoyo abono phunungoi mangkhangge se poto sakri ni eligible nai ble a somoy to babo phunung mali angke sakri mali ano nge educated person je jaga orka 258 hini hinmani abon bisingo BA pass le kojona tongna ba abo to actual report kre ore dojona dang khana confuse tongi tongta nge abo kaisa reason ngai thanga ta sine borok rok o jaga o sini borok rok bongni borok no ngia khaba wan je no especially oro je borok stan man phaimani angkai obono special karan borok educated angmani bagai tini bibino karano somoy somoyo bono nuhunui no sakri re jakha obo haita hinga o jaga ta kaisa kok tongo o kok no kisa saklai bar nai oboni age obono kesisa borok rok confuse ngai mano hinga borok no ya karoi sungsimi sinero pori laile seng educated saramai seng apuru mane sakri ro nahre mangla khomode bapti bo kaisa borok dongni pkhaw tongnai hingga apti ingui maya hani hano bapti hangkai kaisa raja sini desto recognize kaisa country bre as a kingdom hunai mane rajtantro hunai sini obo recognize mane ni bagai ke abong ke England sirnai apuru hinga England actually hinga jotono nuya bobo nino lo eligible person to ton krei inka nini administration na chalongna na bagai joto field abo hai borok to tong jena ke nini administration na coverage khaimano abo hai borok tong khangke se nung recognize manai nung as a country hisabe inka a somoyo sini raja rok ni bo kaisa ang bul nuhur ja tang inke bo administration no setup khanya ni bagai kunna kuno somoyo criteria no fulfill khanya ni bagai mane bo wansa angki tongkha nati pra sangi tongkha na muslim tongkha abuno bo priority liya mane ane administration setup khanye ni bagai ngia ka ane country no pasine bagai ang criteria fulfill khaina ngo engkang bo hai borno na hanan nango obo hain thanga ta na ame educated bolte nung hai pai ni no abo invent khaja kata nung phaianga no priority nai ebong sujug rojak nai engka abo obviously borok mane a sujug mani thanga ta amhai ken borok khai pe khata pro mana akhirnya ter fatani borah hoy begeta haga aste aste asmoyo ong haike jara educated people la kongkai first number point ni sa tongmani list number of educated people among the tribal ni mani je mane chim tibra sang ni bisingo kom songkhok borok pori jak mani bagai o buni phatani borok wanse wansang tong tibra abo gong tong muslim tong monipuri tong borok sujug man thangmai keta এই অম হাইতা হঙ্গে রাজাবো তাম খাইনাই বো বাদ দছে কারণ বো রিকগনাইজ মানা নে বাগাই হঙ্গে আং ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল খাইনা গংকাই বো রিকগনাইজ মায়া ইংল্যান্ড বাই রিকগনাইজ ইয়া নং কাইসা দেশ হनै দেশনি রাজা হनै কে অবভিয়াসলি ঠিক আছে আমতিনো হনি মাগো সিকাতা হঙ্গে অম হাই গাম নং সবাই রেগা হঙ্গে তে কাইসা দङ नि जे regions as Kolkata was the capital of India till 1911 ni mani bो टाइम इम्पोर्टेंट कक टाङै हंगाय अजाय काइसा कक दङ जे যত বড় কথা সাইমা এফান হই মানো ওবাং ক্লিয়ার খাইনাই 1911 সাল জরাতই হ্যাকাই ইন্ডিয়ান ক্যাপিটাল হ্যাকে কলকাতা দংমানি তাবো সিং যতন সাইমা ইন্ডিয়ান ক্যাপিটাল নিউ দিল্লি বা দিল্লি হ্যাকাই আবো 1911 সাল সে বড় ইংরেজ রক কলকাতা নি হইতে অব তলাঙাই থাঙ্গু দিল্লি ও তলাঙ থাঙ্গু হ্যাকে কলকাতা वो एक्चुअली हंगे बुफ्रुन सिमी
abo setup khai mani English rok ba agini simi choli tongmani abo ke 1772 ni simi 1911 jora Kolkata India ni capital tongmani repeat khainai 1772 মানে 1972 সাল নিছিমি 1911 সাল জরা কলকাতা 1772 ছিলেন সরি আং 1900 সাজা কাজাই হো ওনা কো স্পিডে কো থাকে বুলুং থাঙ্গ 1772 হ্যাঁ জোরা রদি কোন সময় বুলুং থাঙ্গ হ্যাঁ 1772 সাল নিছিমি মানে বাংলা বাই কনভার্টিং থাঙ্গ কেন আম হাইং থাঙ্গ হ্যাঁ মানে ইংলিশ হাইং সাও 1972 টু সরি 1772 টু 1911 1911 हम हाइत्या ताऊ हनमना 1772 निसिमी 1911 साल जराखै कलकाता माने इंडिया नि कैपिटल तंग माने हिंगा आबो कैसा रीजन नङै बासाबा कारण नङै बासाबा सिनरो स्पेशली पूर्व बांग्ला समयो बा अब तो इंडियन तंग माने आसमय खेतो हिंगा उलोसे इंडिया बाय पाकिस्तान सेपरेट म बरेसे पूर्व बांग्ला ngo ngia phana abo to ara wansarung tong mani engke tai Kolkata ni engke ba West Bengal mana abo a jaga ni bor rok je sini Tripura ho mane especially wansarok ta ma ara to from Bangladesh ni sikya bule engke a jaga ni hoite borok rok sinoro displace ngi phimani ba migrating phimani abo kasia karon India duta bag ngia sane puro Pakistan abo ke puro Bangla tongman dana India separate nya sini sekang ni aborong kai jokon de Pakistan ngai thangpurung ka bo East Pakistan tong abo ke puro Pakistan nang thang puro Pakistan engka Pakistan ngia sane sekang ka abna puro Bangla jago aje puro Bangla yes Bengal ta puro Bengal Bengal to Bengal ni kaisa history tongo Bengal kak mani ke 1905 abor ka kesang clear khai nai 1905 মানে 1905 সাল আবো আফ্রু বেঙ্গল পুরা আরো কোনো ও যে তাও বাংলাদেশ নই থাংমানি আবো অঙ্কে ইস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্কে কলকাতা আংখা হ্যাঁ অঙ্কে তাই আসাম বতংলে ও তিনটা জগো যে অঞ্চল ন 1905 আবো সেখাগে রেজাকমানি মানে 1905 সাল আবো হনো পার্টিশন অফ বেঙ্গল इंग्लिश बायता पार्टीशन ऑफ बेंगल माने बांग्ला बायगाय तामदे नंगाव बंगबंग आंदोलन तो तामदे नंगाव आं कासे सासुक मालिया जाय होक माने बंगबंग आंदोलन हां माने बंगबंग पांचटा अंचल न आई सॉरी तीनटा जे एरिया न तीनटा एरिया न सखा करि जाक मानिता हंके स्पेशली आबो हंकाय वेस्ट बेंगल थांके ओ जारा वेस्ट बेंगल हनि काक थानाय पर हंके स्पेशली हिंदू बांगाली क्लाय थांगा हाइता हंके इस्ट बेंगल जरा काक थानाय हंके मुसलमान बांगाली बरखे मुसलमान बांगाली थांगा हेबन आरो हिंदू खबजगै थांगा किसा हंके ओ से हिंदू रक न स्पेशली सिनियर ताबो इंडिया व एके त्रिपुरा खाव फाबि मानि बेसिक खायै हंके बरक आरो तंगै मालिया बेसि आबो तो एक्चुअली लॉर्ड विलियम बेंटिंग ना होमो तो आ समयो बसका गरि मानि डिवाइड एंड रूल हाय खायकाता आसामिस दं न आसाम नक नक काके डिमांड खायदि हे नक न सो आं सखै रिनाय अब हाय खाता डाइरेक्टली साया पनि इनडाइरेक्टली अब हाय साजाकै थांगा इनका आसामिस दं डिमांड खायके इनका आसाम नेतै आसाम एरिया नारे आसामिस सिं थांगा इस पाकिस्तान का बा सॉरी इस बेंगल ना प्रो इनका ताव अवन परे 47 परे के इस पाकिस्तान थांगा ह इनके वेस्ट बेंगल का तैको थाजिं सायदांगा व गरं थांगा ता mana abong Hindu Bangali mi thakata abong ka pura English ni chal divide and rule mana taw chinor ba aba chole chole nai dong pia boro government ro e abor no sung bujina nangai pura bru rok no khak na nei alga khlai ka o tam riang khamo rotan merna mungoi khlai boro alada sentiment clear ga tabo khonga ga bo alka party ro boro bo rada bai alka boro ne ekta sentiment khalane guru khalane chacha khlai tong am bagre abong ka chin bor ra kam bujina dor karta sing abo sentiment ngi oi sing thachang tona khlai na haningan lona ঠিক কক अब हाय कम कमेन्ट रेखा आंगर किसे साखलायनो नायनि न कक जे मुजु खाय रेखा माने जों ओ जे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फार्स्ट जे एपिसोड तो कयजन कमेन्ट नुखा बाक्सा अब हय ताम हुने ब्रू एसोसिएशन दा ताम नि कायसा बरक साका जे जुजारो फा ले साबोबा हंका अब कि रियां नि कुनो कायसा डप फानि राजाया दिबा अब हाय बो जाहिर खायनो मुसुं मानि इनके एक्चुअली इनका अब माने आं आ सेन्सस खामानि याबो माने तिप्रासा माने न अब हय नों ब्रु दाङै दंखा ना अ जागा नों साकमा दाङै दंखा ना नों जमाते आङै दंखा आं आबो आ सेन्सस हाया ना रंनो नरक आबो कामखौ बुजिना दि
माने abo ang just ang history je mani background no mane jujaro phani sajak abo jujaro phani saka nang abo no a sentiment ta nge abo riang nong khana nei abo ang ba itihas sa hoi meya abo haita nge abo ang non clear khai se mane tibrasa no tibrasa raja na abo tibrasa raja no na aku manit kurada mane seng ta phao padi to mane bu pha mane pha nge seng o joto ta itihas tong mane ba history tong mane obro seng ba asike in detail sa hoi meya otoba seng saboyo mangla bo sana nge to seng mas bosor pan kai thanai seng abo saboy meya baksa sagata ma jomate ya jani ajaga je sini rani 1830 ni simi 1839 hal jorabo sini rani tongmani jomatiya kab khnung tam sai amo dokina abo rongno ke sana ni ke sai mano sai me ya kinta amo us jikon mikon kok rongno sengbulo sana abo kok kabangma itihas tongo abo kerinya do tongo mane abo seng in detail sa me sini je phunga thamane ke seng in short osi briefly se seng kase history de manita do briefly history on ro kong bujina thangbi engara ang kuno separation na manai me man thangya o jaga o nung riang ba nung jomati hani nai ne thangmaya bo actually tibra sano apru boraja ni chana thangmasi wa hairokta engge obono singni taisa se topic ko phailai nai abo to onek kisu sajak thangka kabang mo diwa hoi thangka partition of bengal logo engom pairi malai gla sing engge actually kolkata ek somoyo sini indian capital mani bakinyo o jaga sini oro mane bangladesh ni hite tripura o je migrating mani 10 abo tam kheng khabo region haita anga sing jotom saimo nang khajingo kong thaka 1900 salo 1900 to sini Rabindranath Tagore nangka Rabindranath Tagore prothom tripura hawo thai sokaiman haita first anga a somoyo especially boto boto sing jotom saimano 1913 साल का नोबेल प्राइज मंखा हंगा आमा हाय एक नोबेल प्राइज विनर इंजाग्रो आ समय जदियो त्रिपुरा वो बो फायै सकै पने तंगनि 1900 सालो हंगा त्रिपुरा हानि जे राजा तंगनाय रो बोनो बमहाय के प्रायोरिटी रखा बा सुबाजा खा आ कग्रन सा आं सानाय दाबो हंगाय ताबुक रमजा दिए कयेकटा पॉइंट रनाय कारण सब पॉइंट रना थांगे के काबंमा न तंगनाय आबासे साहना के काबंमा बेपार दंगो बो तो काबंमा बय सैका राजश्री हनै कासा बय नियाकाय विसर्जन मुकुट हनै र काबंमा सिनि त्रिपुरानि राजानि काहिनी सैका हंगे सबसे इम्पोर्टेंट हंगे ओ जगह नांगकुंगमानि हंगे ओ जगह अंकाय भग्न हृदय हनै बसै माने आबो खुबै माने पपुलार हंखा heart broken ya kaba broken heart nei sing abono nei mano heart broken mana bokhabai mani abono no brok abata han bokno hriday nei actually bokno acha bokno hriday jai hok bokno hriday nei je bo boy simani abo onka khub popular sam tamni ba popular kai sini o jaga Maharaja Birchandra Manikko महाराजा बीरचंद्र माणिक्य नि सिनि महारानी हेके महारानी भानुमती देवी नै माने 1881 साल बो थुइ थांजामानि बागै बो माने सिनि राजा महाराजा बीरचंद्र माणिक्य खुबै खाव दुख नांगा बिनि शासन प्रशासन जे सिनि त्रिपुरा हानि सामुं रक तंग तंगमानि ओ एडमिनिस्ट्रेशन नि दिग देगा बो बखासरि मालिया निजिनो मगनमै थांगा कमाय थांगा ता अबाहाय के बखाबाय थांगा खालायनो मुजुंनि आता सामुं रक अमहाय थांगा एंगा आपुरु सिनि जे नोबेल प्राइज विनर जे हनै हिनजांनाय नोबेल प्राइज विनर बो ओ जे रवीन्द्रनाथ ठाकुर ता बो ओकोनो माने आ राजानि तमुं नुगुइता बो बय सिकाबनो न बकनि बाय engka o bokno hriday ni je simana a boino poriuino sini je Maharaja Birchandra Manikko bo o kongkha taunai dukho humane jinista abuni guruto na boruto kuimang kata prithibi joto borong dukhongu engya to engya engka a jaga o engka o dukhono nije jodio jesekman dukhongui tongne haipana o je importance busi jorotoi abona angor ni hoite ongkhori phainya ni bagai bat ang as a raja hisebe public no nanya nango o kok rongno bo arono abona porino bo kaisa realize kikata engka abo khubui popular engge oborokno suino sini
রাজা হ্যাঁ তাম খাইয়া বনো বিনি যে বই রকম পাবলিশ খাইয়া নেন বাগৈ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ন পুরো বতাম খাইয়া রাং রক হকা বিনি বই রক পাবলিশ খাইয়া নেই বাগৈ যে মেশিন রক করিং তখন এটা প্রিন্টিং মেশিন রক आ समय ब पाइमे रां पैसा करीन बगै इनके आबन बगै ब फाइनेंशियल सपोर्ट खाया एवं सिने राजने रां बन्यो ब निजिनो कासा अब हाय प्रिंटिंग मेशिन रक पाइ आकोरे ब बुक रक पब्लिश खाया खायकेसे ब सुबा जागै कुनो ना कुनो समय इंग्लैंड थांगै एक समय के ब लिटारेचार जादों माने बरके 1913 साल के ब नोबेल प्राइज विनर इनका किंतु रवींद्रनाथ ने जे बुमुं माने या फांगो सिने राजाने ने याक दङ इनका अब सिमिया सुदु रवींद्रनाथ ठाकुर सिमिया ताइबो अमा हाय दङ जेमन जगदीश चंद्र बोस डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अमन के सिनिया करे जे साइमिया रक्ति आसे बाक्सा साहर में बंगनि मानो जगदीश चंद्र बोस नंखाय जे बुफांगो ब जीव दङ हनै एकजन साइंटिस्ट प्लांट हैविंग लाइफ प्रूवन बाय हिम माने बुफांगो ब जीव दङ जे प्रूफ खायनाय अ जगदीश चंद्र बोस इनका अब सिने राजा बनो हेल्प खायया ब साइंटिस्ट सिंगनानि बागै अ रिसर्च खायथिनि र गोबां रां सुबा जाखा अबहाय इनका अब सिमी बुया ताइबो दङ जेमन हेमचंद्र बंदोपाध्याय एक डॉक्टर दिनेश सेन के ताइ अबहाय गोबां अबहाय बंनि अबहाय जे फेमास थांनाय बरक र सुबा जागनाय गोबां सिनि राजा बाय सुबा जागनाय दङ इनका अ सुबा लाइथिनि न बंनि बरक जेहेतु प्रायोरिटी मानै दंखा इनके खरकसा एमिनेंट पर्सन जेहेतु सिने राजा बाय सुबा जागै मानमानि क्षेत्रे बरक फाइकांके बिनि साथे साथे अन्य बरक बो किसे प्रायोरिटी जा खाता फाइनानि इनका अमा हायके कुनो चाकरिनि क्षेत्रे एंथुम कुनो कासे एडमिनिस्ट्रेशननि सुजुग नाना एंथुम बिनि माध्यमे फन फाइजागै थांगो इनको जेमन ताबो दे स्कुल दं माने उमाकान्त एकाडेमी अब तो राजानि न खरकसा मिनिस्टार दं मले आगिव मंत्री बिनि मुंगिते उमाकान्त मुइ थांगा इनका अब हाय ता कासे कारण এই অম হাইকে যারা এডুকেটেড পার্সন অম হাইকে না চলে বলে কাছে কাছে বরক বাই বংনি যে সিনাই রক বাই সময় বিনি আশ্রয় না হারি ফাইতে ফাইতে বাঙै থাঙ্গাতা अब কাছে রিজন নङै থাঙ্গাতা মানে যেহেতু अब गाना बा गाना प्लस लगियो ও এক সময় जो ক্যাপিটাল তङै তङमनि आ ক্যাপিটাল নং ইতিনি गाना इनके जों ताबो जे कोनो कासे देश कासे देश बाय बिनि फरेन अफेयर्स तो फरेन अफेयर्स ना हाना थांगांकाय जों कुनो कासा देश बे सम्पर्क मातांगो ताबो फाना अमतिंगो जारना के डेभलप कंट्री बरनो जों जेसेका पानो जों फलो मा खायो याके बिनि हेल्प पाना हारो इनका आ समयो कलकाता से माने इंडिया नि कैपिटल दं हांके कलकाता तो बेसिरबाग बरं दं वान सामंग दंखैया दिबा इनका आ समयो कलकाता नि बरं दं वान सामंग माने बागै जों बनो तो आपुर तो सिनि राजा वानसा हनि बनो आमहाय सानि मेले तो बियाले आमहाय कुनो वा सवान सुक जायाता इनका वो जे एडमिनिस्ट्रेशन ताइबे वारना ने बगै सिनि माने अमहाय एजुकेटेड बरक नि आके अमहाय एलिजिबल बलक न नाखना ने बगै कारणे ब आबनो माने कम्युनिकेशन मानार खाता कम्युनिकेशन नार खांगांकाय आरनि होइतेना ओ बरक नि प्रायोरिटी जे मानै थांमाने बरक फाइनानि थांगाने लाइसनानि बेसिरबाग बरक आप्रन मानै थांगा दा आ समय सिमिन मानै थांगा इनके आ समय जारा फाइनाय रक सिनितिरफ्रा हाव इनके बिनि बंश परम्परा कासे फाइते अब हाइकेना बाङै थांगाता अब कासे रिजन नङै थांगाता सिनि बरक कुनो समय अमा हाय एमन एकटा माने बखातुइ फायो जे ओ वानसारकनो सोंदोंना जानांगाय नों याखाबा गो बैक बेंगली बा जेसपन हनै कासा जों गति सेया स्लोगान गति सेया माने आमो हाय फाचा नों साफर बिन गराता माने ओ जे बैकग्राउंड हनै जे हनै माने हिस्टोरी आपनो किसी साखरि माननाय बो कारण बो फाइगना हाने जोरि लाई तो सोंनो नंलाय गरे अब धर्म नतिबो फागे हमला सा तुम खामला बा नानाम त्रिपुराबो हिन्दू धर्म प्रचार करना बगे ठीक आपु बाहनो आरन থেকে ब्राह्मण पाइति हेबेका अनेक बोले खताबो আগরতলা বংন খালি জায়গা রেখা বিজনেস সঙ্গে নাঙে বড় আগরতলা আলাদা এরিয়া ক্লারিকা যেমন রামনগর বখা তাও প্রগতি রোড বখা आबोनो खानसेन अब भाइसेला कुबुइ केंगना ब्ला अब कुबुइनो हनि मानो तां के आबोनि तो सिंगरो एविडेंस आंनो फुनुगै माय आइबो सानाका सानानता अब सिनि थागो संवा करनो साइथांगाब्ला आनि थागो खुदबो सन्नासी अब हाइदा इंगा सन्नासी ओं माने बोलो कारण एवं ओ थागो आगि सन्नासी ओं माने अब तो दिखाना हारो इंगा दिखाना हारे कुनो फरकसा अब हाय
যা সনাতন ধর্ম নি borok rok no tubuoi u je guru pai hni hlai mani abo haita enga a guru no tubuoi sini thago songrok no age guru no yakung susawoi somoyo tui rok poin do manangkha abo kubui kok no engai ani thago no bung actually really Arjun Deborma tong tong mani obose bo jokhon naki dikha na mani boroke অন্নসান দাস মিয়াঙ্গা মাইরকতা গে সেম অব রিয়েল নো ও কত তাগো তং কথা যেমন বীরগো দাস মানুই ও বীরগো দাস অ্যাকচুয়ালি খবর আর খরকসা বরক কুনো রূপিনী ফানাঙ্গা দেবরম ফানাঙ্গা ও হাই বরক তং মানি হঙ্গা হাই আপন বরক ও গুরু নি দক্ষিণা নামানি পরে যখন নাকি আ ধর্ম পার্টিসিপেট খাইমানি পরে কেন ধর্ম দীক্ষা নামানি পরে বিনি আবো নো চেঞ্জ খাইমা খিও হঙ্গা বড় কেন আ বীরগো tongui tongmane birgo deborma birgo rupini jesmang nata birgo das ni masikya ani thagoso onosan onosan das ni masikya le Arjun Deborma tongmose same omok real nor or real no sing praman to jodio rime phano borokle kubui tong hota bo kubui nyata tar mane no kubui nyata om dikho borok phakya dhormoni madhyame no sini borok no kabangma pabe ko oi thoko goi family goi borok om dikho bo hakka actually sini borok abo muni region no bongkha ও মানে সিনি বড় পরিমাণে কম মানে মিনিমাম মানে লিস্ট নাম্বার অফ এডুকেটেড পিপল মানে বগে ট্রাইবেল এবং না ট্রাইবেল অবন বাগै নং কারণ খাতা আবু সিয়া সাইমাইয়া একে ঠক জাগै থাঙ্গাতা এই অবংখা সেকেন্ড রিজন গাসক তো জাসক কক কলক মানে তো সাইমালা এক লাখ চাই থার্ড রিজন থানাই সেম থার্ড নাম্বার রিজন হংকা স্পেশালি রিক্রুটমেন্ট পলিসি এমং দা বেঙ্গলি এডুকেটেড পারসন recruitment policy মানে no যিকোনো চাকরি তলানা গাং থাসিং মকম no সাই থাঙ্গা কিসিসা uneducated borok বেশিরভাগ সিনিতে প্রেসার নি বিসিঙ্গ হংকাই এডুকেটেড borok মানে no a jora wongka বেশিরভাগ ঠাকুর নি সাকাং থাসিং ঠাকুর নি একে কর্তা বংশরক ইয়াকে immigrated bengali people of বেশিরভাগ educated a সময়ো কর্তা হংকে borok nono বেশিরভাগ চাকরি রগত দাজাখা Engka abuni proof tongo abuni evidence angna nongno renai tangai hengkai or reference no jodi hana thangkai angor reference hai renai 1326 Tripura era 1326 Tripura era mane Tripura abo boya abo boya abo boyo tongnai rasmalao tongo nya khaba ani o boyo tongo engka google lagaw no naikhe mannai o ma hake aya 1326 hi abo ke advertisement কাছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আ সময়ও 1326 নিকে 1916 সাল 1916-17 এডি আ সময় কাছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অংশকা ও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কাছে রিক্রুটমেন্ট খাইজানিটা ও রিক্রুটমেন্ট খাইতিনি সাবো চাকরি মানাই ও মাহাইকে তাও ঘনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অংশয়া দিবা ও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রাজানি আমল অংশকাবো আ যে 1916-17 অংশ সঙ্গে আমরা বুঝিলাইও বাক্সা তো 1326 Tripura era ka hoi sasung mai thango 1916-17 edi afro kaisa advertisement ongkor mani je sakri ni bagai ana bak katal sigo sana tangka ei bisi balogya ko hai pano to bisi balogya ko pano to abo mane sini India separation ning mani ba Tripura merger agreement je 1949 ni age no kota to mane Tripura sa bisi balogya ko ei afro asi edited jako afro par jeng yakho enga hai pano a somoyo bo যে ত্রিপুরাসার মানে এডুকেশন একেবারে এডুকেটেড yang মানে বাগৈ আ সময় বং বরন রিক্রুট খাইজাক মানে খাতা রিক্রুট খাইজাক মানে বপ্তি নাই দে আং আপন কিসে সাই নাই যেমন চিফ জাজ অফ খাস কোর্ট আবু তো আ সময় সিনি বরক মাননানি কোন আবু नुहुর জায়গা তাঙ্গিকে আ জায়গা বংনি রিকোয়ারমেন্ট দেখা খরকসা যে কোনো ক্যান্ডিডেট ব কমসে কম বিএ ডিগ্রি হোল্ডার নাই কলকাতা ইউনিভার্সিটি নি এবং মিনিমাম আবতো ঠিক আছে 30 বছরনি বিসিং উনাংনাই বরক নি বয়স ইনকা আবতো আলাদা ঠিক আছে আবতো উইমানো বয়স তো কোনি ব্যাপারিয়া কিন্তু বিএ ডিগ্রি হোল্ডার মানে 1916-17 ও কয়জন তাংখানা আবা হাই থাকাতা খুব কম ওমো হাইকে গোবাং মা পোস্ট অংখরকা আসময় ইনকা মো হাই পোস্ট ন তাংর সানা থালিয়া ইনকা ন কব নাইনানি যদি ইনকাই Obo hai o je o boyo angu thang saka boyo manai nrok ke a critical study on migration and refugee problem in Tripura ni himani ajaga nrok manai hingga ajaga o manai and even u je article ni ang samani rangno o article o manai article ni mungno google search khanya di I je
CRT মানে International Journal of Creative Research and Thoughts ini ajakan rok naik manai hingga ajakan rok apa available manai hingga apa ni karena bo sung asomoyo aste borok thaimani hingga angabono norongno ok saire nai apuru sini borok busik educated borok bangna abo to kaise question tongbole tangingke asomoyo jodio o advertisement ongka haipano asomoyo advertisement ongkoni pore busik jon borokle apuru poko mangkhana মানে চাকরি মাখানা আবার হাইকে একটা ওগো ফাই বিলে হ্যাঁ মানে ওয়ান সক মানে তং ফাইও সিনি মাদা মাংখানা বা মায়া দাংখানা এই আবার হাইকা এঙ্কাই আবার তো 16 17 ni kok engka 1916 17 ni kok ngkai angno data nai or jagawo 1916 kang 11 hoite 11 by 1911 and 1921 or nai ke 1911 1921 no 1901 ke tang saja tangka pro 324 nei ebong 1911 ke 1208 apa haika ke 1921 ke 1707 jona 1707 jona angkai a somoyo thasing ango kok samani ango kok nang thasingo kaise sai tangka jamu tamonei uje Sumendra Chandra Deborma bini census report je kok sak samani ajaga saka English educated person recognized as those who read and write then to be counted as educated Sumendra Chandra Deborma ni book reference nong nai je manai abo hingga ajaga bo kokno sai rika already mane jara naki pori manai tai sui manai boro educated ni hinja hingga a somoyo sini boro rok jodi no 1911 salo 11 hoite 21 11 hingga 1208 আর 1921 gangkai 1707 gangkai engka abo sui manai tai pori manai hisi bo sa mention khayo engka aro BA degree holder le kojon tong na ba kojon tong sinai engka abo posno hol khaimene meng jau ka engka obviously abo bon phan phajang nai ta jagani borong no obo hai kaisa karon ngi thangata obo kaisa karon ngi pasai thangata sini borok aste aste মানে bong borong no matu man khani borong no matu মানে karon ngi khata engka obo sarabo ta kaisa taibo মানে আজগো বি বা ওয়ান আওয়ার সিংসা কক গেতা বো অবো হকে তাকে নোটিস আবো বো 1326 ত্রিপুরা এরা 1326 ত্রিপুরা এরা 30 অগ্রহায়ণ অ সময় তাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অঙ্ক কাবো কেতামো কল্যাণপুর যে কথা সাব ডিভিশন আ সময় তেলেমুরা কল্যাণপুর খয়নি আন্ডার আছে তাবো খয়নি আন্ডার hingga a somoyo kaisa advertisement ongkor puru tam ni bagai advertisement ongkor ka pro especially washerman nyeke bono taw hon dupa acha barbar napit black smith nyeke kamar darok tangnai ruarok tangnai nya diba putar hengkai potari tam hon bono kumbokar right kumbokar nya diba hingga owa hairomi bagai bo kaisa advertisement rejakha hingga a advertisement especially sini borok tabuk no nahar nai die sini borok tabuk koijona tabuk phano washerman to mane risonai napit koijona tong haiya hinggai engya ke ba black smith mane datang nai koijona tong engya diba hingga o hani tuk tak nai apa to kumar to keren kumar jai hok da kojon tong tauna nai na bortoman sita ko kojon tong nung mane কে বব হে মানে তিছে দিবা 70 বছর 75 বছর কাই থাঙ্গা সং তাও মাংখা নংনি সরকারে আন্দারা তংই অ ককটি তি সালাইও দো एक्चुअली नों तामु खाइजां 70 বছর आनी प्रश्न कबसै माने आं टोटली माने सिन्ति रसरा ब्लेम कुनु खाइमानि को याबो माने जतनो जे जाइन जे माने अबनो खाइदि हनै आं साना थांमासै आरो नों एजुकेटेड दिया आं हायर एजुकेटेड दिया आं अबनो खाइमालि आंके आं आनी एलिजिबिलिटी अनुसार आं तो खाइसै थाना नांनायले आनी याकमै बासा नांनाय आं कुमार दाङै दं कामार दाङै दं इंगे नापित दाङ दं आंबायले माने आं रां आजिनो नांनाय अबसानि टारगेट नांनाय बले रां थाजिं थांनाय
episode second episode singo kok sai thanga mane importance rang puisa puisa serti importance tong sini live protita borok ni live na rang puisa importance tong o rang puisa puisa sing pasinani thangnani sing yakmoi basarani happen nung rang puisa no importance bui abono ani jibono ang prothom khaya nangnai hinile sabule abuni priority first no khaba riable nge riani bagunyo nung tini dupa bogrei nge barbar bogrei black steven bogrei putar bogrei om haing jong yadiba engkau oh jenis tanah ini feelingness oh dia neng sajung nanti igung mana ang tahu jangan mana kewa madhumik jara porikha kewa 12 jara porikha kewa BA pass engkau niji self proud pang asuk porikha ang omai dupa bapor khai jong nani kamar bapor khai jong nani om ti hini je oh sentiment tu mana oh bakawo je tu mana abun sini bulta abun sini bulung ya diba arano bulta engkau neng nadi ang saka 1326 engkau 1326 মানে ন जों दाबो 1900 बोसोरनाय 30 रंनि घटना बो 1930 सालो से 30 सालो सिनि अब ताबुक सि वर्तमान से गरि खुंगा माय बरक र 1930 सालो साबुं खनाबा केबो गरि बिले केबो गरि सिन बरक गरि 100% ग्यारान्टी बि मानो তাই 100 বছর আগে इनके आ समय निश्चय बं बरन फाइयाव खना फाइया गले गा अ जगा नायनि आबो तामु खाय बरन तामु रजानाय आबो बरक सिदिका Buktikan naik, Okongno saka. If any person belong to any this profession, intends to go and settle there permanently along with his family, he will be given land with a minimum of premium and also with appropriate rent remission. একদম clear kok sai rekha. Je borong naki omahai interest tong nai, o samungno khaynya ni bagai. Ngomahai profession je borok kosinanai bono permanently settle khaire jangai aja gawo no se tang nai no tang jangai family soho are tamuni sai dong nai ne ba aken abro to once abo to nung bono borong nongka hai kata babro phayo kata borong bor phajau kale nge tangile sini borok tabuk bobuno busia ko ba tang nai borong phajya opting dong ya diba engka obono mane kisah bujiga de niji sak sajing no ni sama sei engkau bos sengkuno oda itihas no history no obos saya obo angya ko honi obo mane sengbo history ni sombonde ba hi itihas ni sombonde sengba sek abo to expert ya apa real fact engkau bono obdi hing sama se asal kok kemo se omo hai obo to real ble soi soi gotona ing tong yadi ba tabo engka tangile neng tau bu khasia go ba tangile neng o step na ya thanya ba neng kumar mo neng mang nai napit mo neng namang nai ngi da datang nai mo neng mang nai Engkau tangi yobo kanyan tanglaya ba neng tangile ang sakiri ini simi himlaya reflect laya kasih party nukulo himlaya somoi nos to kai tanglaya di ba awo nos sana tangman ta ei haita engkau mono real fact engkau bono business ongi sujug subida betul bono rojak tumai kata probo engkau awo haike no bokku marun tung kamaran tu jes pano borok haike bini relative phaibe khale borto sanya khale family soho manai hene engkau bapa ekdom ইজি দং খালি বড় ফাইনানি মানে চাকরি গিরে মানে বো আবা একটা মাইগ্রেশনের কারণ আইতা হ্যাঁ অমা হাই जों ক্লাইমেট বাগাই তিব্রসরা ক্লাইমেট বাগাই ফাতান বড় মাতু মানে আবা একটা কারণ ন মাইগ্রেশন নে হ্যাঁ হংকা আবো 3 নাম্বার আমসিন ক্লুজ খাইরানাই নাম্বার 4 রিজন হংকা আবো থাজিং সাইজেংকা necessary of skills and her laborers for the development agriculture field and tree garden in 1917 to 1931 বেশি ভালো গিয়া খো বেশি ভালো খাবো আবো 1917 হইতে 1931 সালনি বিসিঙ্গ স্কিল লেবার মানে সামুং সাইমানাই রকটা উনি স্কিল লেবার ইয়াকে হল লেবার কাহামকে বেশি সামুং টাংনাই রক হ্যাঁ অবহাই বরক নো মাতুমখা তাউনি বাগৈ এগ্রিকালচার ফিল্ড খেত খাইজানানি বাগৈ ইনিয়া খাবা সিনি টি গার্ডেন মানে চা বাগান ন Huk khaijana rokta. Huk khaijana ya, চা বাগান সাবো চা বাগান সে হ্যাঁ চা বাগানে লেবার নে বাগানে খলা কেরেঙ্গে বড় মাতো যারা সাই মানাই সি চা বাগানে কাম খাই মানাই বড় স্কিল পারসন না বনো এঙ্গে তাই বেশি খাই সামুং টাংনাই রক বড় তাবু ফোন রক নুগু সিনি বড় বুঝি রতি সামুং টাংবা সামুং টাংয়া বেশি সামুং টাং থাকিয়া সেলের দমু সিনি বড় রক স্কিল লেবার বলতে আপুর তাম এঙ্গা জায়গা নো কোন সানাই ক্লিয়ার খাইনে সাইর নাই ও জায়গাও स्पेशली आ समय जेमन सान्ताल मुंडा गारू बोरू खासी कांडारा कुर्मी कोस कुरा उरान अब हाइके पान पानिका
अब हाइके गोबां माने कमिउनिटिस दङ बरक न तुबैमा फायबायमोन जेमन बिहार दंनि उड़ीसा दंनि मध्य प्रदेश माद्रास दंनि फैदो फायजा आसामाव दिखे फायजा दा स्पेशली तामबगै बरक आसामावनो सिउ ओंखाय बरक सामंबो बिसे तांबोखौनो एसे बेसि तां ओंखाय अब तावले सामनि दुसुं खाबा जागाबा ताव केमनि दा दुसुं खाबा nge bongni dusia le aja kabo bongni dusia sini borone dusung dum jam kha kabo মানে চিনি বড় খালাইমেন বাগে মাতু খা ফাতালে matu jam kha haing hata ngab to bise salia khole ang to sai thanga 1917 hoye 1931 si nge bise salia khole ei aba haing hata